হেল্ল' বন্ধুসকল, কি খবৰ? মই মনোজ আৰু আপোনালোকে চাইছে ডিমডাত মাই ইউটিউব চেনেল। আজি এটা বিশেষ টপিক নহয়, একচুৱেলি বিশেষ এটা মই ভিডিঅ' বনাব বিচাৰিছোঁ, যোনটো এটা ফানি হ'ব পাৰে, নহ'লে অলপমান ইনফৰ্মেটিভো হয়। ত' আজি মানে মই কি কৰিম, গুগল জেমিনিত মানে মই কেইটামান কুৱেশ্যন কৰিম, যোনটো অসমৰ বিষয়ে হয় আৰু জানিবলগীয়া কথা। ঠিক আছে, সেই কুৱেশ্যন কেইটা হৈছে, প্ৰথমে সুধিম মানে অল ইণ্ডিয়াত যদি আমি গোটেইবোৰ পইচা, ইণ্ডিয়াৰ যিমানবোৰ চৰকাৰৰ হাতত পইচা আছে, গোটেইখিনি যদি আমি যদি সমানে ভগাই দিওঁ, তেন্তে আমাৰ দুখীয়া শেষ হৈ যাব নেকি? তাৰপিছত আৰু চব সমানে ধনী হৈ যাব নেকি? তাৰপিছত আৰু তাৰ ফলত কি হ'ব পাৰে? তাৰপিছত আৰু অৰুণোদয় আঁচনি যে চবে পাই আছে, অৰুণোদয় আঁচনি যে চবকে দিম বুলি কৰিছে, ঘৰৰ প্ৰতিজনী মহিলাকে, তো সেইটো বাৰু ভাল অপশ্যন নে বেয়া অপশ্যন, সেইটোৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন কৰিম। তাৰপিছত আৰু কুৱেশ্যন কৰিম, সেইটো আমি যোনবোৰ অসমত যোনবোৰ বহুত জোখতকৈ বেছি গভৰ্ণমেণ্ট জব দি আছে, সেই গভৰ্ণমেণ্ট জবটো দিব লাগে নে নালাগে, আৰু দিয়াটো ভাল নে বেয়া, সেইটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। আৰু অসমৰ উন্নতি হকে কি কৰিব লাগিব, সেইটোৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে, সেই কথাবোৰ আমি হিন্দীতে কথা পাতিম। হে জিমিনী, आज मैं पूछने वाला हूँ, इंडिया में जितना भी गवर्नमेंट के पास पैसा है, वो अगर सभी में डिवाइड कर देगा, तो पूरा हर एक आदमी को दे देगा, तो आदमी लोग क्या अमीर हो जाएगा या गरीबी मिट जाएगा क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर भारत सरकार के पास जितना भी पैसा है उसे देश की पूरी जनसंख्या में बांट दिया जाए, तो इससे हर किसी को एक छोटी पूंजी जरूर मिलेगी, लेकिन इससे हमेशा के लिए गरीबी दूर नहीं होगी। असल में ये पैसा बहुत जल्दी खत्म हो सकता है और इससे अर्थव्यवस्था में और समस्याएं पैदा हो सकती हैं। गरीबी कम करने के लिए सरकार को लगातार काम करना पड़ता है, जैसे नई नौकरियां बनाना, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं बेहतर बनाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? ओके, থেংক ইউ। এতিয়া আমি কুৱেশ্যন কৰিম যে অৰুণোদয় আঁচনিটো যোনটো দিয়া গৈছে, সেইটো বাৰু বেষ্ট হয়নে নহয়, সেইটো বেষ্ট অপশ্যন হয়নে নহয়? हे जिमिनी, असम में जो अभी अरुणोदय आसनी दे रहा है, वो बेस्ट ऑप्शन है या नहीं, और वो देने से अच्छा होगा या नहीं होगा, या हम लोगों का जीडीपी में कुछ प्रॉब्लम होगा, या गरीबी मिट जाएगा क्या उसी में? अरुणोदय असम योजना के बारे में आपकी चिंता सही है। कोई भी सरकारी योजना गरीबी मिटाने के लिए पूरी तरह सक्षम नहीं होती। जहां अरुणोदय योजना समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक मदद देती है और इससे उनकी जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलती है, वहीं इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। जैसे इससे सरकारी खर्च बढ़ सकता है, जिससे जीडीपी पर असर पड़ सकता है। साथ ही इससे लोगों की मुफ्त में पैसे मिलने की आदत भी बढ़ सकती है। गरीबी मिटाने के लिए सरकार को सिर्फ एक योजना पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि लगातार नई नौकरियां बनाना, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं बेहतर बनाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना चाहिए। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? থেংক ইউ। আমি আমি যোনটো নেক্সট কুৱেশ্যন কৰিম, সেইটো হৈছে আমাৰ অসমত যোনবোৰ পুলিচৰ চাকৰি আৰু আৰ্মি চাকৰি, যোনবোৰ নতুন নতুন প্ৰজন্ম ল'ৰাবোৰক বহুত পৰিমাণে বহুত দি আছে, সেইবোৰ বাৰু ঠিকে কৰিছে, বহুতো মানে নিবনুৱাক হেৰি দিয়া গৈছে। তাৰ ফলত আমাৰ মুদ্ৰাস্ফীতি হ্ৰাস হ'ব নেকি? हे जिमिनी, असम में जो अभी गवर्नमेंट जॉब पूरा बहुत सारा निकला है, और उसमें से बहुत सारे को गवर्नमेंट जॉब मिला है, और अभी गवर्नमेंट जॉब बहुत सारा देने वाला है, तो इसमें हम लोग का मुद्रा स्मृति ज़्यादा मुद्रा का पैसा ज़्यादा ह्रास हो जाएगा क्या? असम में सरकारी नौकरियों से मुद्रास्फीति पर असर पड़ सकता है, लेकिन ये असर कितना गहरा होगा, ये कई कारकों पर निर्भर करता है। जब लोगों को नौकरियां मिलती हैं तो उनकी आय बढ़ती है, जिससे वे ज्यादा वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकते हैं। इससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ सकती है, और अगर आपूर्ति उस तरह से नहीं बढ़ पाती तो कीमतें बढ़ सकती हैं। लेकिन कई फैक्टर्स इसे प्रभावित करते हैं, जैसे कुल नौकरियां, अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और सरकार द्वारा उठाए गए कदम। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? তো আমাৰ যোনবোৰ পইচা হয়, সেইবোৰ সকলোৰ পৰা GSTৰ পৰা যায়, আৰু তেওঁলোকৰ উদ্যোগ, চৰকাৰৰ যোনবোৰ উদ্যোগ হয়,
চবতকৈ বেছি আমাৰ জিএছটিৰ পৰাই পইচাবোৰ লোৱা হয়, যোনবোৰ আমাৰ মিডল ক্লাছবোৰ বেছি ইনভল্ভ থাকে তাত। কাৰণ আমাৰ যোনবোৰ মিডল ক্লাছবোৰ সেইবোৰে আইফোনৰ পৰা ধৰি লৈ বেছি চখ ৰাখে। তো আমি মিডল ক্লাছ ফেমিলিবোৰৰ পৰা বেছি টকাবোৰ জিএছটিত যায়। যোনবোৰ আমি জিএছটি বুলি ক'লে যিকোনো বস্তু, আপুনি ঘৰত যিটো বস্তু ব্যৱহাৰ কৰে তাতে জিএছটি দিহে আপুনি দোকানৰ পৰা বস্তুটো কিনি আনিছে। জিএছটি পইচাটো তাত ইনভল্ভ হৈ থাকে, আমি মানে ধৰিব নোৱাৰোঁ। তো সেইকাৰণে আমি যোনবোৰ এতিয়া মই ভাবোঁ যে যোনবোৰ অৰুণোদয় আঁচনি দি আছে তাত আমাৰ জিএছটি পইচাই সেইবোৰ ইউজ কৰি আছে, তেন্তে মই ভাবোঁ সেই অৰুণোদয় পইচাটো যোনবোৰ বিশেষ চালি জাৰি চাওক, যোনবোৰ বিশেষ বহুত দুখীয়া মানুহ হয় তেওঁলোকক দিব লাগে। আৰু যোনবোৰ চবকে যোনবোৰ মামাই দিম বুলি কৈছে ঘৰৰ প্ৰতিজনী মহিলাক, মই ভাবোঁ যে সেইটো মামাই ঠিক কৰা নাই। মই ভাবোঁ যে বহুত চালি জাৰি দিব লাগে। কাৰণ আমাৰ যোনবোৰ অৰুণোদয় নামৰ যিমান সৰু টকা গৈ আছে, তো সেই সৰু টকাখিনি যদি আমি ভাল কামত খটাব বিচাৰে মামাই, তেতিয়াহ'লে বেছি ভাল হ'ব। তো আমাৰ গাঁৱে যোনটো ৰাস্তা ঘাট হয়, ৰাস্তা ঘাটটো ইমান ঠিক নহয়। মামাই সেইবোৰত চকু দিব লাগে। কিন্তু বিশেষকৈ আমাৰ অৰুণোদয় দি কৰি মানুহখিনিক বেছি দুৰ্বল কৰি নিয়া নিচিনা লাগিছে। অসমৰ মানুহবোৰ এনেও অসমীয়া মানুহটো আমি আগৰ পৰাই শক্তিশালী হয়, আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া। কিন্তু আমি বিশেষকৈ এতিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছোঁ কুইণ্টেলৰ চাউল খাই আমি দুখীয়া হ'ব গৈ আছোঁ। বিশেষ আপোনালোকে কি ভাবে এই টপিকটোৰ পৰা কমেণ্ট কৰিব। ভিডিঅ'টো আজি ইমানে আছিলে। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেন্তেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নমস্কাৰ, জয় হিন্দ।